सामने पकड़ने का प्रयास आहना कप 2024 फिर से एक बार राजा के पास बॉल नजदीक पहुंच रही साना बेहतरीन कोशिश एक्सीलेंट शॉट लेकिन अनलकी है जो चाहिए वो ला रहा है एक बार रिप्ले में देखना चाहेंगे क्या घटा था वो शॉट राजा ये देखिए पोजीशन में आए थे प्रयास बिल्कुल सही था लगभग काम पूरा कर चुके थे लेकिन अपने बाहर दो দাদা বাবুল রাজা এখানে বলতে চাইলো যে আমি বীর আমি দুর্বল আমার পায়ে যেন শানিত চুরির ধাপ আর চালিত পায়ে চকিতে চুম্বনে ধাবিত গোলার মতো বল নেট ফাটিয়ে চলে গেল মাঠের বাইরে অর্থাৎ ব্যবধান অন্তত কমলো আবারও সেই 100 ব্যবধান बिल्कुल अलग गोल हो रहा है अभी मुश्किल था नेट बॉल के दो बाहर निकले हैं एक दो से आप पीछे बुलेट एफ से দুটি দল আত্মবিশ্বাস দিয়ে তারা কিন্তু আক্রমণ চালাচ্ছেন 2-1 ব্যবধান অর্থাৎ একটা গোলের ব্যবধান राजा वापसी कराने की कोशिश कर रहे हैं फिर से वही कोशिश नजदीक पहुंचे सेंटर लाइन से एकदम क्या प्लानिंग होगी पास किया जगह बनाया थोड़ा अंतिम से माइनस है लेकिन जैसे नंबर 11 थे এখানে প্লাস স্পট চাপটি দিয়েছিলেন কিন্তু বলের নাগাল পেলেন না না হলে হয়তো সমতায় তারা থাকতে পারত তবে অবশ্যই চমৎকার আক্রমণ একটা পরিকল্পনা আর সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কিন্তু করলেন আর বলতে বলতে ডান দিক থেকে গতি বাড়িয়ে আক্রমণ বেরিয়ে পড়ার চেষ্টায় কাসিম নজরুল স্মৃতিসংঘ তবে যে গতিতে ঢুকে যাচ্ছিলেন এখানে ভারী সুন্দর একটা ইন্টারসেপশন হয়েছে মজেস তবে মজেস শটটি নিতে পারলেন वाकई राजा जिस तरह से टीम को बचा रहे हैं और बहुत अच्छा शॉट था लेकिन जैसे जर्सी का कलर बदला अंदाज कुछ अलग दिख रहा है बुलेट लेफ्ट से और चांस बन सकता